ड्रेनेज विभाग ड्रेनेज डिविजन प्राची पक्षर गोटे जबरदखल उच्छेद करने नियाली तहसीलदार को चिठी करते नियाली तहसीलदार जबरदखल उच्छेद करने लोक मान नोटिस देते से नोटिस आज थिला ग्रीवांस तहसीलदार आसते जो मैंने रही गोटे कम्युनिटी लोक रही माइनॉरिटी कम्युनिटी किसी लोक रही नोटिस दि जाइए प्राय 25 रु 30 जन को दि जाइए नोटिस से आज आसते से ग्रीवांस रे जोगदेले जो रही दुख तहसीलदार को जन तहसीलदार भी से कथा को ग्रहण कर गोटे कम्युनिटी को टार्गेट करुवा जो अभियोग कर माइनॉरिटी जो नियाली बस्तीर किसी लोक मैंने रही नईकूल रही खाली से नुह अनेक एमती जगह रही जो प्राची नदी कूल जबरदखल किंतु विशेषकर जो 30 जन को दि जाइए नोटिस दि जाता मुस्लिम कम्युनिटी रू आम पचारि बुझा आम पाखे अच्छा भाई जड़े अच्छा हुमायून भाई तांको पचारिबा कौन अभियोग आपणकर थिला देखो सी जो तहसीलदार देते एनक्रोचमेंट मात्र 20 रु 25 जन देते किंतु प्राची कूल रही शह शह लोक 100 रु 200 300 लोक एनक्रोचमेंट कर किंतु ये कहीं क्या प्रेसर रे जो एनक्रोचमेंट देते गोटे कम्युनिटी को टार्गेट कर आम बुझा पड़ूनी कि से कथा आम तहसीलदार कहलु जदि आप टार्गेट करूना आप पूर्व खंड आसतु ना अलग पंचायत आसतु नियारी सर्कल हो नियारी तहसील अंडर जी सर्कल अच्छी जी सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन अच्छी जदि जदि कई मैंने अच्छा एनक्रोचमेंट अच्छे समस्त को भंगा जावाई एनक्रोचमेंट नोटिस करके संपूर्ण उच्छेद करने से कले आम स्वागत करूँ किंतु ये कौन पाई क्या प्रेसर से एकमात्र आम माइनॉरिटी कम्युनिटी को टार्गेट कर बहुत दुख लगुच आम सार को रिक्वेस्ट कलु तहसीलदार महाशय को रिक्वेस्ट कलु जेहेतु आपण को आम रिक्वेस्ट आपण आमको समय दिंतु किंतु से समय देवा भितर अन्य जगह को आप एनक्रोचमेंट नोटिस करूँ तापर आपण आमको एनक्रोचमेंट डाकिबे आम लोक मैंने आसी आपको देपारे आगु को आसुची जो दशहरा रही दीपावली रही माँ से बाटर बस्ती देकी जाती मेल नहीं जाती शांति श्रृंखला सहित आज पर्यंत सब कम तुटुला जेहेतु सरकार परिवर्तन होती से रास्तार भी प्रशस्तीकरण कर आवश्यक था अनेक दिन दाबी भी रोला लोक मानकर कार्यक्रम आरंभ होती भी तहसीलदार नोटिस करी मापचुप कर कहीं आपण एमती भावुंट जे गोटे कम्युनिटी को टार्गेट करा आज्ञा मु शेख हसन मु बर्तमान गोटे कथा कहवाक चाहिए वर्तमान रो जो मानवर तहसीलदार अच्छा से भी अल्प दिन है आठिकार माने जिनस बाबद एरिया बाबद एत विशेष बोधे मुझे भावी धारणा ना कि बर्तमान आमर सरकार सुप्रीम कोर्ट निर्देश अच्छी जेते सरकारी जमी अवरोध मुक्त अच्छी अवरोध मुक्त करा किंतु आमर निजे तहसीलदार शांति कमिटी मीटिंग डाकी निजे प्रिजाइड करते आमर गोटे निष्पत्ति होता जे देवी आमर दुर्गा का जो रास्ता अच्छी आमर महादेव जो रास्ता अच्छी से जेहेतु सामना को दशहरा पर्व अच्छी तेणु से रास्ता को प्रथम मापचुप कर क्लीयर करा से रास्ता को करने भितर ता भितर गोटे गोटे क्या देखा मिलला जे माने ये रास्ता भितर आसु नथिबा गोटे मुस्लिम कम्युनिटी रास्ता को से माप करने ता भितर भी नेले आमे ताकू से कथा को प्रश्न उठेलु तापर आमर जो से कहले जे आरएनबी रो रास्ता माप हबो आरएनबी रो रास्ता माप भितर किछि लोक रास्ता को माड़ी आइछंती अधिकांश माड़ी आइछंती किंतु से माने जोर जबरदस्त माप करैबा को देलेनी ताकर भी किछि कार्यानुष्ठान नहीं वर्तमान जदि नदी नदी सफाई कार्यक्रम हम अच्छा वर्षा दिन में पानी नई उबुटुबु अच्छी आदि माप करा आरंभ ये निर्वाचन मंडली भितर नियाली तहसील भितर जोटू प्राचीन नई आरंभ हो जोटी शेष हो गोटे पटू से कार्यक्रम आरंभ करंतु तो से कथा नक आमर किछि जो गरीब दिन मजुरिया मागी खाऊथिबा गरीब मुस्लिम संप्रदायर लोक तांकर सेठू जाइकी से मापचुप आरंभ कले
कि ସେଇଠି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଠେଲାବାଲା ଲୋକ ବିଲ୍ଡିଂ ବଡ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ତାକୁ ମାପୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ମାପିକି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଜି ଆସ ହିୟରିଂ କରିବା ଟଙ୍କା ଦେଇ ଫାଇନ ଦେଇ ପୁଣି ଆଉ କୋଉ ଦିନ ତମ ଘର ଭାଙ୍ଗିବେ। ତେଣୁ ଏ କଥାଟା କାହିଁ ଆମକୁ ଟିକେ କେମିତିଆ କେମିତିଆ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରାହଉ କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭିତରେ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କରାଯାଉ କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ କରାଯାଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମାପଚୁପ କରାଯାଉ ତାକୁ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆରେ ୟାର ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଛି ଆମର କୁହନ୍ତୁ ଅଡ଼ଶପୁର ପଡ଼େ କାଳିଆ ଘାଇରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ୟାର ଅଛି ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ କର ସେଠୁ ନ କରି ଆଚ୍ଛା ମଝି ଖଣ୍ଡଟା କେମିତି ମଝି ଖଣ୍ଡ ତ ଆଗକୁ ନୂଆ ଗାଁ ଅଛି ଯଦି କର ନହେଲେ ନୂଆ ଗାଁରୁ କର ସେମିତି ନ କରି ଏଇ ମଝି ଖଣ୍ଡଟା କେମିତି ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏଇଠୁ ଯୋଉଠି ମୁସଲମାନ ବସ୍ତି ଅଛି ସେଇଠି ମାପ କରିବି କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ତହସିଲଦାର ସାର୍ଙ୍କୁ ଏ ଲୋକମାନେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଦିଆଯାଉ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ନିୟମ କରାଯିବ ମାପଚୁପ ଗୋଟେ ପଟୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ବି ଡେଟ୍ କରାହଉ ଆମକୁ ବି ଯଦି ସେମିତି କରା ନ ଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିବା ଆଜିକାର ଆବେଦନକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ପଛେଇବୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ରହିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବିଗତ ଦିନରୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯେ କି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ପ୍ରାଚୀ ନଦୀକି ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ଭାବନା ରହିଛି ଅନେକ କବି କବିତା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିହାତି 1000 ବର୍ଷରୁ କୁହାଯାଏ ପୁରୁଣା ନଦୀଟି ଏ ନଦୀର ଉଦ୍ଧାର ବି କରାଗଲେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯୋଉ ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବି ଅର୍ଡର ରହିଛି କି ସମସ୍ତ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ। ନିଆଳିରେ ଏମିତି ବି ଜାଗା ଅଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ରହିଛି ସରକାରୀ ଜମି ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରାଯାଉନି ଯଦି କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ ଯୋଉମାନେ ସରକାରୀ ଜମି ଗୋଚର ରହିଛି ନଈ ଜରି ରହିଛି ରାସ୍ତା କଳ ରହିଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଜବରଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତା ନେଇକି ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜବରଦଖଲ ହଉଛି ଖବର ପାଇଲେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉନି ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି କରିଛି ଜବରଦଖଲ ଫେର ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଜଣେ ବି କଲାଣି ଏଇ ଜବରଦଖଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକି କୁହାଯାଏ କି 100 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଆଳିରେ ଅଛି କେବଳ ନିଆଳି ଯୋଉ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ଅଛି ଜବରଦଖଲ କରାଯାଇଛି ତାର କୌଣସି ହିସାବ କିତାବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଇସ୍ମାଇଲ ଭାଇ ସେ ନିଆଳି ଲୋକ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଥିଲା 100 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଆଳିରେ କଣ ହେଇଛି କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମ ନିଆଡ଼ିରେ 100 ଏକର ଅଛି ସରକାରୀ ଜମି ତାର ଅବସ୍ଥା ଭାରି ଶୋଚନୀୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏ ନିଆଡ଼ି ଆର୍ଆଇ ଅଫିସରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଗୋଟେ ସରକାର ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଗୋଟେ ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ କିଛି ଅଂଶରେ ଲୋକ ଯୋଉ 100 ଏକର ନିଆଡ଼ିର ଅଛି ମାନେ ସରକାରୀ ଜମି ଗୋଚର ଜମି ଅଛି ମୁସଲିମ ଲୋକ କଣ ସାବତ ମାର ପିଲା ଇଏ ଯୋଉ ଭାରତରେ ଯେତିକି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି ସେତିକି ମୁସଲିମ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ବେଳେ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଯାଇନଥିଲେ ସବୁ ମୁସଲିମ ଲୋକ ଯାଇ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଭାରତ ମାର ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉ ସବୁ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆମର ନିଆଡ଼ି ତହସିଲଦାର ଯିଏ ଏବେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ନିଆଡ଼ିର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେ କେମିତି ତୁରନ୍ତ ଆସି କେବଳ ଇଏ ନିଆଡ଼ି ତହସିଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବା ମଝିଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ର କିଛି 5 ଗୁଣ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗୋଚର ଜମି ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି କଣ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଆଡ଼ି ଗୋଚର ଖାଲି ହଉ ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନିଆଡ଼ି ତହସିଲ ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ଅଛି ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଶେଷ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଆପଣଙ୍କ କାମଟା କରିବୁ। ଏମିତି ମାନେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି କାଣି ବିଲେଇ ଉପରେ ଅସରପା ଷଣ୍ଢ ସେମିତି ହୁଅନ୍ତୁ ନା। ଯଦି ନିଆଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଭଲ ଅଫସର ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତୁ ନିଆଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ। ଶୁଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ନିରପେକ୍ଷ ହେଇ କାମ କରିବ ତାହେଲେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁସଲିମ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଯୋଉ ରହିଛି ସରକାରୀ ଜମି ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ।
जदि एमती पक्षपातित करा जाए पक्षपातित सरकार जदि करती ताहले आंदोलन एवं विभिन्न प्रकार समस्या आगामी दिन में देखा एविक्शन जो थिला एनक्रोचमेंट रो तार ऑब्जेक्शन हियरिंग थिला किछि लोक अछंती 30 जन को नोटिस दिया समस्त आसीथिले से माने अनुरोध करछंती कि कंप्लीट गोटे डिमार्केशन करिके तापर परे अन्य गोटे डेट करा जाओ हियरिंग पे सर कम्युनिटी पर टार्गेट करा जाउछि बोले अभियोग सेमती किछि अछि कि सेमिति किछि अभियोग नाही एटा होछि प्राची नदीर अववाहिका ऊपर हेतिला तो जो हमर नदीर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होछि तो सेटा सेति पे एटा हेतिला जो कम्युनिटी कोनसी कम्युनिटी टार्गेट करा जो एटा तांकर माने एजेंडा भलिया लागुछि कि सेमिति कोनसी नाही प्रशासन माने कोनसी कम्युनिटी ऊपर किछि आक्रोशमूलक कार्यानुष्ठान ग्रहण करे कोनसी पदक्षेप भी निया होनी सरकारी जमी अछि जबरदखल हेछि सेगुरा सब उच्छेद होरा सरकारी सब जमीर जबरदखल उच्छेद हब एनके मीडिया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।